دوستان با یک برای شما کیه K5 سال برایش 2011 واگن موتور دو رنگ سبز این ساسیانی بالون ماشین دیسکا بالون نرپا نو دوستان لبتلو کیه باشم مرحمت کنم این دیزل هم؟ نه بنزین بنزین؟ بنزین بس دوستان از داخل سلام برای شما معلومات میدیم داخل سالن ماشین 4 الکترونی چوش الکترونی من دوستان سلامات تاپ تازه коробка автомат старт стоп монитор микрофон кондиционер печка мультирол ҳамаш ҳай دوستان маромат кунтон من دوستان نرخش 110,000 سوم فتاسیان باز معامله میشود دکومنتاش همش سالانه 100%. ماشین در همین ماشین بازار خوجان قرار دارد معقول شد به نمره تلفن زنگ بزنید معلوماتی بیشتر میگیریم دوستان نمره برای تماس 92 755 06 60 زنگ بزنید باز معامله میشود 110,000 سوم من دو تا یک تا منوی یانگشان همش دوی بنزین من دوستان ماشین نوبتی ما خوندای اوانته سالی برایش 2007 موتور 1.6 سوزشواری بنزین رنگ سربرو ماشین تاپ تازه یگانجا خیلی چرخه زدگی پدگی خیلی قبل نیستن دیسکا بالون نو utilizatsiyaش های دوستان تخص موتورش نیست حاضر از داخل سلام برای شما معلومات میدیم ماشین چی بینتون شروع چه ببیتیله اوانتی باشتم ماشین تازهش تکا باشم مرحمت کنتون ماشین بازار خوجانده چور الکترونی چه دو بکرین که الکترونی سلامات تاپ تازه کزوفشنده کارش نیست коробка автомат مانیفون من کانسنر های دوستان مولتی رول پرابیگش 214,000 من دوستان اوانتی ایتامی رو بیتله اوانتی نرخ ماشین 85,000 سوم فتاسیان باز معامله میشود معقول شده باشد ماشین بازار خوجان بیتون باز معلوماتی بیشتر از خودم صاحب ماشین گیرتون با ایسی پیشش دیده همه جاشو چاپ که گیرتون دوستان لایک فراموش نکنید کانال رو обязательно abone شید دوستان من دوستان ماشین نوبتی ما کیه K5 سالی برایش 2012 رنگ سفید تاپ تازه دوستان موتور دو سوزشواری دیزل فتاسیان نرخش 115,000 فتاسیان باز معامله میشود این ساسیانی بالونهای ماشین دیسکا بالون نو رنگ سفید یگان جوشن کارش نیست این نمود از قفای ماشین دکومنتاش همش های utilizatsiya تخص موتور 100% همش های خوشم شد تو میبینید ماشین بازار خوجان دو داری پیش ключевой достуp 4 الکترونی اون چوش الکترونی داخلی سالن تاپ تازه коробка автомат старт стоп монитор микрофон кондиционер печка мечка همش های مولتی رول من دوستان سیدنیا لیف نرخش 115,000 سوم فتاسیان باز ماشین معامله میشود دوستان معقول شده باشد به نمره تلفن یا زنگ بزنید یا ماشین بازار خوجان آمده میبینیم معقول کرده میگیریم دوستان نمره برای تماس 92 921 02 زنگ بزنید باز معامله میشود لایک فراموش نکنید کانال رو обязательно abone شید من دوستان ماشین نوبتی ما خوندای اوانته سالی برایش 2014 موتور 1.6 بنزین رنگ سفید من این ساسیانی بالونهای ماشین دیسکا بالون 89% دوستان در حالتی خوب منی نمود از قفای ماشین رنگ سفید یگان جوشنده خیلی هواش نیست صدقی خیلی هواش سرپی نواش نیست یگان خیلی کارش نیست یگان جوشنده من دوستان داخل سالن ماشین چون الکترونی دوتا بکوین که الکترونی قلب میشه و سلام وقت چه خیلی دیده ساده تاپ تازه коробка автомат старт стоп
монитор, мантифон, ҳама шаймана мултирол дӯстон. Марҳамат кунтон. Мошини тоза аз даст метавон. нархи мошини 110,000 сомон футосиам боз муомила мешавад дӯстон. мошин дар ҳамин мошинбозори хуҷанд қарор дорад. телефон барои тамос 92 860 3777 ё ин ки 92 729 0006 занг зиктон боз муомила мешавад. маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин гиртон. дӯстон мошини навбатии мо Hyundai Avante соли барориш 2014 вагонне. ранг сабсафед. мегон хе кораш нест мошин дӯстон. диска балон нав. ҳама документош 100% дӯстон. утилизатсия техас мотораш ҳай. мотор 1.6 бензин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. лайка фаромӯш накунед дӯстон. махлуш диг бошад мошинбозори хуҷандро биёйтон. ин мошин ҳай. дӯстон дохили салони мошин 4 электроина, оничош электронный. ҳал мешад. салонҳо топ тоза, кожани салон, коробка автомат, старт стоп, мантифон, кондитсионер, монитор мана мультирол. ҳама шай дӯстон топ тоза. теппи сарбе бо люкам ай дӯстон. нархи 110,000 сомон футосиам боз муомила мешавад дӯстон. телефон барои тамос 92 814 50 20 занг зинтон боз муомила мешавад. мошини навбатии мо Hyundai Santa Fe соли баровариш 2014 вагонни дӯстон. диска балон нав, 4 балон нав задагӣ гуфтосиам. мошин тоза, ягон хе задагӣ падагӣ хе ҷоаш нест. топ тоза. документош ҳамаш солона. утилизатсия техас мотораш ҳай дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. мотор 2 сӯзишворӣ дизел мешавад. дӯстон дохили салони мошин 4 электроина, оничош хад мешавад ба кабинка. дохили салон топ тоза, полиш ҷояви кимчхелак. коробка автомат, старт стоп, монитор, мантифон, кондитсионер, мультирол, ҳама шай дӯстон. полни наворот. мошин топ тоза, полни наворот. любителои Santa Fe боша марҳамат кунтон. мошини тоза аз даст нетитон. нархи 145,000 сомон футосиам боз муомила мешавад дӯстон. номер барои тамос чандта номер? хай номериши намон гуфтосиям. мошинбозори хуҷанд ба ин мошин қарор дорад. мебиёитон боз дида нахушдиги бошад мегиртон дӯстон. лайка фаромӯш намекунтон. дӯстон мошини навбатии мо Hyundai Sonata соли барориш 2014 вагонни дӯстон. ранг сабсафед 125,000 сомон гуфтосиам бо арзон ка гуфтосиам. ин сасяни балонҳои мошин. диска балон нафқата нав дӯстон. мотор 2.4 бензин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ягон ҷои хе задагиҳош нест. топ тоза дӯстон. дӯстон дохили салони мошин 4 электроина, оничош электронный ба кабинка қад мешавад. дохили салони мошин коробка автомат, стоп стар, монитор, мультирол, кондитсионер, ҳама шай дӯстон. теппи сар, панорама. салонҳо топ тоза, кузушанда кораш нест. дӯстон нархи 125,000 сомон футосиам боз муомила дорад дӯстон. лайка фаромӯш накунтон. видеои то охир тамошо кунтон. 125,000 хат канали шумоҳо 125 футосиам. лайка фаромӯш накунтон. мошин нархи дастарс карӣ мондем. ҳама документош ҳай.